Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Saya mengundang Bapak Ibu untuk buka firman Tuhan di Kisah Para Rasul bab 2. Nós acreditamos, irmãos, que Deus começou um processo na nossa vida. Saya percaya saudara-saudara bahwa Tuhan sedang memulai satu proses dalam kehidupan kita. Então, cada um de nós vivíamos os nossos próprios projetos, cada um de nós tínhamos os nossos próprios alvos e interesses. Karena setiap daripada kita sebenarnya mempunyai proyek-proyek masing-masing. Mas éramos como ovelhas sem pastor, perambulando de um lado para o outro. Tapi sepertinya masing-masing berjalan di jalannya masing-masing tanpa adanya arah persatuan. Nós vivíamos pensando em nós e a vida do próximo não era interessante para nós, a não ser que ela tivesse algum benefício para nós. Dan sepertinya kita hidup untuk kita masing-masing, untuk diri kita masing-masing, dan kehidupan daripada saudara yang bukan dari dekat kita, yang orang-orang di luar kita sepertinya tidak terlalu menarik dalam bagi kita, dan kecuali kalau ada maksud yang bisa menjadi satu kebaikan bagi diri kita. Então, Deus decidiu criar um povo diferente. Tapi Tuhan ingin membentuk satu komunitas yang berbeda. Um povo que expressasse a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquela trindade divina, né, que comanda o universo. Maksudnya adalah menjadikan satu komunitas yang bisa merefleksikan akan kesatuan daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus, satu trinitas yang menjadi satu. Então, o propósito de Deus é formar em nós o caráter do seu próprio Filho. Dan purpose-nya, maksudnya adalah supaya karakter daripada anaknya, anak tunggalnya itu Yesus Kristus bisa ada dalam hati setiap daripada kita yang ada di sini. Então nós estamos num processo de transformação, deixando coisas para trás e assumindo uma nova posição dentro do plano de Deus. Karena itu kita dalam satu proses pembaharuan dan kita membiarkan segala sesuatu yang terjadi di belakang, dan kita masuk ke depan, masuk dalam proses transformasi hati kita. E uma das coisas que dentro dessa relação entre o Pai e o Filho é perfeita é a comunhão. Dan salah satu daripada ciri khas kesempurnaan antara hubungan antara ayah dan anak adalah adanya persekutuan. A nossa época que a gente está vivendo hoje é uma época marcada por conexões virtuais e relacionamentos superficiais. Di zaman sekarang ini ditandai oleh koneksi virtual dan hubungan yang dangkal. Nunca foi tão fácil, irmãos, a gente estar conectado como está sendo hoje, né? Nunca foi tão fácil se conectar um ao outro como a gente está fazendo hoje. Tidak pernah terjadi semudahnya ini kita membangun satu hubungan satu dengan yang lain. E ao mesmo tempo que é fácil se conectar, é difícil você desenvolver um relacionamento de comunhão verdadeira. Sekaligus begitu sulit mengalami persekutuan yang sejati, meskipun begitu gampangnya kita berkoneksi atau membangun satu hubungan, tapi persekutuan yang sejati itu lain hal. Então, hoje tem pessoas que vivem para ter uma comunidade virtual. Ada banyak dari antara manusia yang sekarang zaman kini hidup dalam satu komunitas virtual. É chamado de seguidores. Yang dikatakan sebagai followers atau pengikut.
E isso é extremamente persuasivo, né? É sedutor. Dan itu adalah satu hal yang menarik perhatian dan mengganggu kita untuk kita juga ikut masuk. Quantos aqui não gostam de aprovação? Todos nós gostamos de aprovação, tá certo? Isso? Siapa di sini yang tidak suka sukses atau berhasil? Semuanya pasti suka. Quando a gente começou a criar o hábito de transmitir as mensagens na internet, uma das coisas que chamavam a atenção de todo pregador era quantos likes ele tinha. Salah satu dari cara di mana pada saat di mana zaman kita mulai menyiarkan akan khotbahnya, salah satu atau hal yang pertama yang menarik perhatian adalah berapa banyak orang mengikuti atau suka akan siaran tersebut. Então, não importa quantas centenas ou milhares de like você tem lá no teu post, na tua rede social. Não importa a quantidade de like que você tem. O que te incomoda profundamente é o dislike. Tapi tidak peduli berapa banyak orang menyatakan bahwa suka akan siaran tersebut, tapi hal yang menyakiti hati adalah adanya orang yang menyatakan bahwa dia tidak suka akan siaran tersebut. Eu lembro da primeira vez que eu tive um dislike e aquilo me incomodou profundamente. Saya ingat saat di mana yang pertama kali siaran saya mendapat satu tanda di mana orang tidak suka akan siaran tersebut, saya sedih sekali. E eu fui assistir a minha pregação de novo. Dan sehingga saya berkeputusan untuk mendengar kembali, mengulang kembali apa yang saya berikan di siaran tersebut. A minha pergunta era, aonde eu errei? Dan pertanyaannya adalah di mana saya salah. E eu assisti de novo e de novo. Dan saya melihat kembali dan kembali. Ou seja, nós gostamos de ser aprovados e gostamos da aprovação do povo. Dalam kata lain kita suka, semuanya orang suka akan siaran atau akan khotbah yang kita berikan. É verdade ou não, irmãos? Eu estou falando alguma coisa errada? Apakah itu benar? Apakah saya menyatakan satu hal yang tidak benar? O fato é que o ser humano foi criado para se relacionar. Nós não fomos criados para vivermos isolados. Ini adalah satu fakta bahwa manusia diciptakan untuk berhubungan. Manusia tidak diciptakan untuk hidup bersendirian. E esse relacionamento, ele tem dois níveis. Um nosso com Deus e um nosso com o nosso próximo. Dan hubungan relasi ini ada dua level, ada dua tingkat. Yang pertama adalah hubungan antara kita dengan Tuhan, dan yang kedua adalah hubungan antara kita dengan sesama kita. Quando o pecado entrou no mundo, esses dois relacionamentos foram comprometidos. Dan pada saat di mana dosa masuk ke dalam dunia, jadi kedua tingkat hubungan ini terganggu. Primeiro foi o relacionamento com Deus. O relacionamento nosso com Deus foi quebrado por causa do pecado. Dan yang pertama adalah saat di mana dosa masuk itu, hubungan antara manusia dan Tuhan itu terputus. E em segundo lugar, o relacionamento entre o homem e o homem também foi quebrado. Dan relasi juga yang kedua adalah relasi antara manusia dengan sesamanya itu juga terputus. Então lá em Gênesis capítulo 3, a gente percebe que quando o pecado entrou no mundo, o homem ficou com medo de Deus e estava se escondendo e se afastando de Deus. Dan dalam kitab Kejadian saat di mana masuk dosa, manusia jadi takut akan kehadiran daripada Tuhan sehingga dia bersembunyi. E aqui é uma tese pessoal, você não precisa abraçar essa tese, mas a minha tese é que o que cobria a nudez do homem no paraíso era o Espírito Santo de Deus. Dan ini adalah satu kenyataan dari pribadi
bukan mungkin saudara tidak setuju dengan saya karena sebelumnya saya percaya bahwa ketelanjangan daripada manusia itu ditutupi oleh Roh Kudus. Então, eles estavam nus, mas o Espírito cobria, de certo modo, a nudez e não havia nem medo nem vergonha no paraíso. Karena ini adalah penyataan dalam hati saya bahwa Adam itu telanjang dan dia tidak merasa malu karena karena Roh Kudus itu menutupi sehingga dia tidak terasa akan malu. E o que o homem pensou que ia ganhar quando estava comendo do fruto foi exatamente o que ele perdeu: poder. Dan saat di mana dia makan buah tersebut yang seharusnya tidak boleh dimakan, sebenarnya dia mau makan buah itu untuk mendapat kesanggupan atau kemampuan tambah, tapi padahal dia kekuatannya justru menurun. Então, a primeira evidência de que o homem havia caído em pecado foi o medo profundo de Deus. Jadi fakta yang pertama di mana setelah terjadinya atau masuknya dosa ke dunia adalah adanya takut dia akan kehadiran daripada Tuhan. E a segunda coisa que evidenciou a entrada do pecado no mundo foi a contenda entre os irmãos. A contenda, a Jadi yang discórdia. kedua adalah adanya perselisihan antara manusia dengan sesamanya. Quando Deus perguntou para Adão: Adão, você comeu do fruto que eu te proibi comer? O que Adão responde? Dan saat di mana dia bertanya kepada Adam, apakah kamu makan buah yang saya bilang tidak boleh? Apakah apa yang dia jawab? Eu sei o que ele tinha que responder. Ele tinha que responder para Deus: Senhor, eu comi. Saya tahu bahwa sebenarnya dia harus menjawab akan pertanyaan tersebut dan dia harus menjawab bahwa ya Tuhan, saya makan. Aí, ao invés de pegar sua esposa e colocar atrás dele e proteger a esposa, porque esse era o papel de Adão, ele disse: a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Dan seharusnya dia tidak menjelekkan akan istrinya. Ini adalah fungsi daripada seorang suami, yaitu melindungi akan istrinya Hawa. Tapi dia berkata kepada Tuhan bahwa justru istrinya yang memberikan kepada dia supaya dia makan akan buah yang terlarang tersebut. Irmãos, a responsabilidade pelo paraíso não era da mulher. A responsabilidade pelo paraíso era de Adão. Saudara-saudara, tanggung jawab daripada Taman Eden itu adalah ada di tangan Hawa, di tangan Adam. Então ele deveria ter assumido a responsabilidade, mas ele acusou a mulher. E aí a contenda foi a primeira evidência que o relacionamento do homem com o homem havia sido quebrado. Seharusnya dia yang mengambil alih daripada tanggung jawab apa yang terjadi, tapi dia menuduh akan Hawa. E o texto que nós vamos ler agora é o processo inverso do que aconteceu no paraíso. Dan teks yang akan kita baca sekarang ini adalah satu proses yang terbalik daripada apa yang terjadi di Taman Eden. Atos capítulo 2 fala do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. E o texto que a gente vai ler vai falar dos efeitos ou das implicações desse derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Teks yang akan kita baca menceritakan mengenai curahan daripada Roh Kudus terhadap murid-muridnya dan kita akan melihat akan konsekuensi daripada curahan tersebut. Então a gente vai ler Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Kita akan baca mulai dari ayat 42 sampai ayat 47. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar,
e compartilhavam tudo o que possuía. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Kisah para Rasul 2 ayat 42 sampai ayat 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Em outras palavras, meu irmão e minha irmã, a comunidade cristã deve ser um reflexo visível da obra invisível de Cristo. Dalam kata lain, saudara-saudara, komunitas jemaat orang-orang pengikut Tuhan adalah seharusnya menjadi satu refleksi daripada kehadiran Tuhan yang tidak terlihat. Então, uma das coisas que é um processo invertido nessa obra de restauração é a perda do medo. Nós não temos medo de Deus, nós temos prazer em estar com Ele. Dan yang pertama adalah tidak adanya ketakutan, justru terbalik kita harus mencari akan kehadiran daripada Tuhan. Se você tem medo de Deus, alguma coisa está errada. Kalau saudara takut akan Tuhan, ada satu hal yang salah dalam kehidupan saudara. Se você não deseja, se você não tem prazer em adorar esse Deus, alguma coisa está errada. Kalau saudara tidak suka dan tidak senang untuk memuji Tuhan, ada sesuatu yang salah. Uma das primeiras coisas que muda dentro de nós é aquele desejo ardente de conhecer ao Senhor e continuar conhecendo Ele dia após dia. Seharusnya adanya keinginan yang sungguh dalam hati kita untuk kita bertemu atau kita selalu bisa mencari akan kehadiran daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Irmãos, a primeira vez que eu ouvi o Evangelho de maneira clara, eu fiquei tomado por um profundo medo. Saudara-saudara, yang pertama kali saya mendengarkan akan firman Tuhan saat itu saya merasakan takut begitu besar. A primeira coisa que aconteceu comigo foi a profunda convicção de pecado. Reaksi yang pertama adalah saya harus mengakui akan dosa-dosa saya. Eu sabia que eu era pecador e descobri que havia um Deus santo. Dan saya menemukan diri sebagai orang yang berdosa, dan saya menemukan bahwa ada Tuhan yang adalah Tuhan yang kudus. E eu fiquei com medo desse Deus santo. Dan saya merasa takut dengan Tuhan karena kekudusannya. Porque eu sabia que eu era pecador. Karena saya tahu bahwa saya adalah orang yang berdosa. Então a primeira coisa que eu fiz Jadi yang pertama hal yang saya lakukan foi comprar uma Bíblia, porque eu precisava aprender um pouco mais desse Deus e de mim mesmo. Saya keluar untuk membeli satu Alkitab karena saya ingin tahu apa yang ada tertulis dalam firman-Nya. Então eu comprei a Bíblia e comecei a ler ela desesperadamente. Dan saya beli Alkitab dan saya mulai membacanya
ingin tahu apa yang ada yang tertulis di situ. E quando eu descobri que esse Deus Santo estava interessado em mim, mesmo eu sendo pecador, isso me trouxe alegria no coração. Saat di mana saya saya mengambil keputusan bahwa adanya seorang atau Tuhan yang kudus yang mau supaya ingin ingin yang perlu akan saya sebagai seorang yang berdosa. Ini satu hal yang indah sekali yang menyenangkan hati. Mas eu ainda tinha um problema, Tapi ada satu masalah lagi, o meu pecado. yaitu dosa-dosa saya. Então eu descobri que Deus me amou de uma maneira tão extraordinária que Ele decidiu enviar o seu Filho para pagar a conta que era minha. Dan saya menemukan bahwa Tuhan kasihnya begitu besar sehingga Dia memberikan anaknya mati di kayu salib supaya saya bisa dosa-dosa saya bisa terhapus. A morte do Senhor Jesus Cristo teve vários propósitos. Kematian daripada Yesus Kristus ada banyak maksud, ada banyak tujuan. O primeiro dele foi pagar pelo preço do pecado. Isso foi o primeiro propósito. Yang pertama adalah purpose-nya atau tujuan pertama adalah menghapuskan dosa-dosa manusia. Mas a intenção de Deus não era simplesmente perdoar o nosso pecado e deixar a gente à vontade. Tapi ini bukanlah maksud daripada Tuhan yang pertama, yaitu menghapuskan segala dosa dan membiarkan kita hidup. A intenção de Deus era eliminar a barreira que existia entre nós e Deus. Tapi keinginan Tuhan adalah menghapuskan dan menghilangkan akan halangan yang menghalangi antara hubungan antara manusia dengan Tuhan. Para nós podermos nos aproximar de Deus, nós precisaríamos eliminar essa conta que era o pecado que estava na nossa vida. E Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Dan Yesus membayar harga di mana kita karena maksud daripada Tuhan adalah supaya kita mendekati Dia dan menghilangkan akan halangan yang menghalangi hubungan antara kita dengan Tuhan. E o propósito era nos trazer de volta a comunhão com Ele. Dan tujuannya adalah menarik kita kembali kepada Tuhan. Ou seja, irmãos, a obra de Cristo na cruz restaurou a comunhão entre eu e Deus, entre você e Deus. Esse foi o grande poder da morte de Cristo na cruz. Dan konsekuensi daripada kematian daripada Yesus di kayu salib adalah yang pertama adalah merestorasikan akan hubungan merestorasikan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Você percebe que quando nós nos convertemos, entregamos a nossa vida para Jesus, é o primeiro passo de uma longa jornada. Dan apakah saudara sadar bahwa saat di mana kita menyerahkan hati kita menerima Yesus dalam kehidupan kita, ini adalah permulaan dari satu perjalanan hidup. A salvação, irmãos, não é um passe, não é, para o mundo encantado da alegria. Não é um passe. Dan keselamatan bukanlah satu satu tiket di mana kita masuk dalam satu kehidupan yang tidak ada masalah sama sekali. Quantos aqui já foram no Hopi Hari? Siapa di sini sudah pernah ke satu tempat yang namanya Hopi Hari, yaitu só 3? Tem um pouco mais, meio tímido. No Hopi Hari é assim, você compra o teu passaporte e você pode brincar nos brinquedos que tem lá. Di Hopi Hari tempat di mana orang bisa main-main dan kita beli satu tiket dan masuk dan kita bisa bermain di semua mainan yang ada di situ. A salvação não é isso, irmãos. Tapi keselamatan bukanlah seperti itu. Não é um passaporte para a eternidade. Bukanlah satu tiket untuk bisa masuk ke dalam kekekalan. A salvação tem a ver com o processo de restauração que Deus começou na minha vida e na sua, e está em plena atividade. Keselamatan adalah satu proses yang dimulai dalam hati
saudara dan hati saya. É por isso que você tem que conhecer esse livro que você tem na sua mão. A Bíblia é importante por causa disso. Karena itu juga saudara harus mengenal akan Alkitab, mengenal akan firman Tuhan. Ini adalah satu hal yang penting. Então, um dos prazeres que você precisa desenvolver na sua vida é um prazer pela palavra de Deus. Dan salah satu kesenangan yang saudara harus rasakan adalah kesenangan untuk mengenal akan firman Tuhan. E baseado no texto que a gente acabou de ler, eu destaquei 3 coisas importantes para dividir com vocês. Dan atas dasar apa yang telah kita baca tadi, saya menarik 3 poin yang akan kita bahas hari ini. A comunhão genuína, a comunhão que nós temos com Deus e com Cristo, ela é baseada na palavra de Deus e não em ideologias humanas. Yang pertama adalah persekutuan yang sejati itu didasarkan di atas firman, bukan di atas opini manusia. Nesses últimos anos, a gente tem visto a igreja do Senhor se dividindo por conta de questões políticas. Dalam zaman-zaman kini kita melihat berbagai gereja terpecah-pecah karena pandangan politik yang berbeda-beda. Eu realmente fiquei preocupado com a igreja do Senhor nesses últimos anos, por causa da polarização política no nosso país. Dan saya memang khawatir akan keadaan gereja saat-saat kini karena banyak gereja yang terpecah belah karena pandangan-pandangan politik, dan politik masuk ke dalam gereja karena itu. Basicamente, o Brasil inteiro ficou dividido em 2 polos, direita e esquerda. Dan secara basis mungkin kita bisa katakan bahwa Brasil terbagi 2 karena ada 2 sudut yang berbeda, yaitu bagian sebelah kanan dan bagian sebelah kiri. E eu vi igrejas se dividindo, dan saya melihat gereja juga terbagi-bagi. famílias se dividindo, Saya lihat juga keluarga terbagi-bagi, sociedades sendo divididas. Masyarakat terpecah belah. E eu vi o país sendo dividido. Dan saya melihat negara terpecah belah. E existe um princípio na palavra de Deus, irmãos, que é muito importante. Um reino dividido não subsiste. Tapi ada satu ada bagian dari firman Tuhan yang menyatakan bahwa satu negara yang terbagi-bagi tidak akan bisa utuh. E ali em Atos capítulo 2, Deus estava começando um processo de parto. A igreja do Senhor estava nascendo ali. Dan dari kisah Rasul yang baru kita baca tadi, kita melihat bahwa Tuhan sedang memulai satu proses pembaharuan. E a primeira característica da igreja, né, primitiva, da igreja que estava nascendo, não era a estrutura, não tinha estrutura. Dan karakteristik yang pertama daripada gereja saat itu bukanlah strukturnya. Não eram os programas da igreja que uniam a igreja. Bukanlah acara atau program yang bisa menyatukan gereja. Não era se ela tinha dinheiro ou se ela não tinha dinheiro. O dinheiro não era o que importava para a igreja. Bukanlah masalah keuangan, bukanlah adanya atau tidak adanya atau kekurangan uang. O que importava para a igreja era o que Deus estava querendo dizer e fazer na vida deles. Yang terpenting adalah apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup mereka. Então, irmãos, quando a nossa comunhão é legítima com Deus, todas as coisas são secundárias. Saudara-saudara, kalau persekutuan kita bersama dengan Tuhan adalah persekutuan yang sejati, hal-hal yang lain itu tidaklah penting. Jadi yang tidak penting. Nesse relacionamento que Deus quer restaurar dele com a gente e da gente com a gente, não tem lugar para o que eu acho. Dan dalam proses restorasi antara hubungan antara kita dengan Tuhan dan juga antara persekutuan kita bersama dengan sesama kita, tidak seharusnya itu kita melihat akan apa yang Tuhan katakan dalam firman. Não há lugar para o que eu penso ou para o que eu quero. Bukanlah yang penting apa yang saudara pikirkan atau apa yang orang lain pikirkan. E o lugar, o anseio que deve ter no meu coração é o qual a vontade de Deus.
Dan seharusnya kita melihat dan mencari tahu akan apa yang Tuhan ingini. E isso você só vai encontrar naquilo que Deus revelou acerca da sua própria vontade. Dan itu hanya saudara bisa cari tahu dalam apa yang telah diberikan melalui firman-Nya yaitu Alkitab. É a palavra de Deus que vai estabelecer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Jadi firman Tuhan yang bisa menyatakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang tidak baik. A unidade da igreja primitiva não estava fundamentada em opiniões pessoais, mas na verdade divina. Jadi persatuan antara komunitas jemaat Allah itu bukan dibangun di atas basis opini atau pendapat pribadi, tapi dalam pendapat Tuhan dalam firman-Nya. O povo estava sedento e faminto por ouvir a palavra de Deus. Dan masyarakat ingin mengenal dengan sungguh akan apa yang tertulis dalam firman-Nya. E é por isso que o texto vai dizer assim para nós: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Karena itu firman berkata bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Irmãos, quando você gosta de alguma coisa, quando alguma coisa te agrada, você se dedica totalmente àquilo. Saudara-saudara, kalau saudara senang akan sesuatu dan hal itu adalah satu hal yang menyenangkan sekali saudara, saudara selalu akan ingin melakukan hal itu, dan itu menjadi pusat fokus daripada kehidupan saudara. Então, a dedicação daqueles homens e mulheres por aprenderem a palavra de Deus é algo que vinha de dentro, que aquecia o peito e que inflamava o coração daquele povo. Dan keinginan daripada orang-orang masyarakat untuk mengenal lebih lagi daripada apa yang firman Tuhan katakan dalam Alkitab itu menyala-nyala keinginannya dalam hati mereka. Irmãos, se os nossos relacionamentos for baseado no que eu gosto, no que eu quero, na minha preferência ou na sua, nós vamos desaparecer. Saudara-saudara, kalau persekutuan antara kita dengan sesama itu berdasarkan dengan apa pendapat saya atau pendapat manusia, itu tidak akan utuh. O perfume do meu irmão é do meu irmão. Se fosse para eu gostar do perfume do meu irmão, eu compraria o perfume e daria para ele. Parfum orang lain itu parfum orang lain. Kalau memang saya suka akan parfumnya, saya akan beli untuk saya sendiri. Bem, em particular eu gostei do perfume do Armando, viu, irmãos? Mas quando a gente não gosta do perfume de alguém, isso nos incomoda um pouco. Tapi kalau saya tidak suka akan parfum orang lain, itu satu hal yang mengganggu hati saya. Principalmente em que momento? Khususnya dalam momen apa? Daf, em que momento é ruim o perfume do irmão para nós? Quando você tem que abraçar o irmão. Você já viu isso? Khususnya saat dimana kita harus memeluk orang tersebut. É igual o irmão falou aqui na frente, não sei se foi a Sofia, se foi o Dan. Irmãos, vamos nos abraçar. Se você não teve a oportunidade de cumprimentar o irmão, cumprimente o irmão, abrace o irmão. Saudara-saudari, saatnya dimana kita membuka tangan kita dan memeluk orang lain. Bem, dependendo do perfume do irmão, vou dar um aperto de mão nele. Tapi tergantung parfum daripada orang lain, saya mendingan memberikan tangan. Mas eu não vou abraçar. Dan saya tidak akan memeluknya. Por quê? Porque eu não gosto do perfume do meu irmão. Kenapa? Karena saya tidak suka akan parfumnya. O mesmo tem a ver com a roupa, com a comida e com todas as outras coisas que envolvem a nossa vida. Dan hal yang sama terjadi dengan pakaian kita, dengan makanan kita dan semua hal yang ada dalam kehidupan kita. Como disse o Dafa ali, ruim vai ser abraçar o irmão que não tem perfume. Seperti yang Dafa katakan tadi, satu hal yang tidak baik adalah kalau kita memeluk orang yang tidak wangi, tidak ada parfum, tidak pakai parfum. Não é problema abraçar o irmão que não tem perfume. Problema é abraçar o irmão que tem CC.
Masalahnya bukan kita memeluk orang yang tidak pakai parfum, tapi memeluk orang yang bau ketek. Mas você percebe, irmãos, que se o relacionamento é baseado em preferências, em coisa que eu gosto e que ele gosta, a gente deixa de aproveitar um momento pequeno que a gente tem de dar um abraço no irmão, porque a gente não gostou do perfume dele. Jadi kalau relasi antara kita dengan sesama kita itu didasarkan atas basis pendapat dan kesukaan kita atau kesukaan orang lain itu jadi menghalangi akan hubungan yang lebih erat lagi antara kita dengan dia. Não pode ser baseado nos nossos interesses, não pode ser baseado nas nossas opiniões e nas nossas preferências pessoais, irmão. Não pode, só traz contento. Jadi tidak bisa didasarkan atas basis pendapat pribadi, tidak bisa didasarkan akan basis apa yang ada atau keinginan pribadi, tidak bisa. A comunhão do povo da igreja que estava nascendo era baseada na palavra de Deus. O que Deus diz que é bom e o que Ele diz que é ruim. Jadi persekutuan yang benar itu sebenarnya harus didasarkan akan firman-Nya. Apa yang firman katakan benar dan apa yang firman katakan tidak benar. E aqui está uma verdade que você não pode esquecer de jeito nenhum. Dan berikut adanya satu kebenaran yang kita tidak boleh lupakan. Quando a Bíblia, quando a palavra de Deus deixa de ser a referência, a igreja enfraquece. Saat di mana Alkitab tidak lagi menjadi patokan daripada kehidupan satu jemaat, jadi jemaat itu kehilangan akan referensi, akan patokan hidup kekristenan. Então, quando a Bíblia deixa de ser o nosso referencial, o referencial torna-se aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, que via de regra é diferente do meu irmão. Jadi kalau referensi kita, patokan kita bukan lagi atas dasar firman Tuhan, dan kita alihkan kepada apa yang pendapat pribadi, jadi itu satu hal yang tidak baik. Mês de julho, nós vamos aprender um pouco acerca de dons espirituais. Pada bulan Juli kita akan belajar mengenai talenta-talenta, karunia-karunia Tuhan. E a gente vai descobrir que os dons que Deus nos deu não é para a gente usar para nós mesmos. Kita akan belajar bahwa talenta yang Tuhan berikan pada kita masing-masing bukanlah satu hal yang untuk kita pribadi, mas é para a edificação do meu irmão. Tapi diberikan kepada saudara untuk menjadi penolong bagi orang lain. Mas o que adianta você receber um dom se você não sabe como usar? Tapi tidak ada manfaatnya kalau kita menerima satu talenta dan kita tidak memakainya talenta tersebut. É a palavra de Deus que ensina para nós como nós devemos ser como povo de Deus. Dan firman Tuhan yang menyatakan bagaimana seharusnya kita melakukan itu terhadap jemaatnya. Então a primeira evidência de que aquele relacionamento era genuíno é porque era baseado na palavra de Deus e não no que a gente acha que é bom ou ruim. Jadi tanda yang pertama yang menyatakan akan hubungan antara kita dengan Tuhan adalah basis daripada persekutuan tersebut di atas firman-Nya atau di atas pendapat pribadi masing-masing. E os versículos 44 e 45 vai dar a segunda evidência para a gente. Dan ayat 44 dan 45 itu akan memberikan tanda yang kedua. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan
masing-masing. Essa comunhão que vem de Deus, ela é expressa no cuidado que a gente tem um com o outro. Dan persekutuan antara kita dengan Tuhan itu bisa dilihat dari konsekuensinya, yaitu kita kepedulian antara kita dengan sesama kita. A ideia do texto é que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Dan idenya dalam firman-Nya dinyatakan bahwa semuanya itu merasakan adanya kesatuan karena semua membagi-bagi harta miliknya mereka. Não, a princípio você pode dizer assim, ter tudo em comum significa que todo mundo se vestia igual, todo mundo tinha o mesmo perfume, todo mundo comia a mesma comida. Não é isso. Tapi itu tidak berarti bahwa semua orang memakai parfum yang sama, memakai pakaian yang sama, memakai pakaian yang sama, atau makan makanan yang sama. Bukan seperti itu. Não tem a ver com essas questões de preferência pessoal. Tem a ver com o princípio motor que movia aquelas pessoas, que foi mudado. Jadi tidak beralasan dengan apa yang masing-masing sukai, tapi bukan hal seperti itu. Eles deixaram de se importar exclusivamente consigo e começaram a se preocupar e se interessar uns pelos outros. Mereka meninggalkan akan ego masing-masing, mereka memikirkan diri sendiri dan mereka mulai memikirkan akan sesamanya. A alegria do meu irmão contagia o meu coração. Eu vou ficar feliz e contente com as vitórias do meu irmão. Dan kesenangan daripada orang lain itu menjadi kesenangan saya. Dan kebanggaan daripada orang lain juga bisa menjadi kebanggaan daripada kehidupan saya. Irmãos, uma coisa que eu gosto muito de participar é de formaturas. Saudara-saudara, satu hal yang saya senang adalah waktu saat saya hadir dalam wisuda. Eu vibro na formatura. Saya senang sekali saat itu. Eu até digo para você o seguinte: se você for na formatura comigo, não vá, fique do meu lado. Jadi saya ingin katakan pada saudara, kalau saudara mengundang saya dalam satu wisuda, jangan duduk di sebelah saya. Porque quando aquela pessoa que está se formando, que me convidou para a formatura dela, entrar, eu vou pular, eu vou saltar, eu vou gritar, eu vou fazer um escândalo. Karena saat di mana orang itu akan dipanggil namanya dan orang itu mengundang saya, saat itu saya akan berdiri, saya akan berteriak, saya akan melakukan satu hal yang menjadi skandal. A vitória daquele irmão vai ser a minha vitória. Karena kemenangan daripada orang tersebut adalah kemenangan saya sendiri. A alegria dele vai ser a minha alegria. Karena kegembiraan daripada orang tersebut adalah kegembiraan saya. O mesmo se aplica ao momento de dor e sofrimento. Dan hal yang sama itu terjadi saat di mana adanya kesakitan dan ketidakbaikan yang terjadi dalam kehidupan. Não dá para celebrar quando o irmão está sofrendo. Tidak bisa kita bersenang-senang kalau orang lain itu sedih. Não dá para sorrir enquanto o outro está chorando. Tidak bisa kita bersenang-senang kalau ada orang itu lagi menangis. Não dá para se orgulhar na minha vestimenta se o outro está nu. Dan kita tidak bisa melihat, memperhatikan pakaian kita kalau ada orang di samping kita tidak punya pakaian. O evangelho produz uma mudança profunda no coração e na mente da sua igreja. Karena itu Injil itu melakukan reformasi yang besar sekali dalam hati dan dalam pikiran daripada gerejanya. Quando Deus está operando poderosamente através do seu Espírito na minha vida e na sua, nós enxergamos as necessidades dos irmãos como sendo as nossas próprias necessidades. Saat di mana Roh Kudus bekerja dalam hati kita, Dia akan membuka hati kita untuk memperhatikan, memperdulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Não é só a questão de ser da mesma igreja.
Tapi itu bukan terbatas dari orang-orang atau jemaat yang ada di antara kita dalam satu gereja. É como se nós nos tornássemos membros da nossa própria família, da sua família, e você da minha. Dan seolah-olah kita menjadi bagian daripada keluarga yang lain, masing-masing merasakan bagian daripada keluarga yang lain. O que Lucas está dizendo aqui é que não se tornou obrigatório eles venderem as suas propriedades e dividirem os bens. Desculpe. O que Lucas está dizendo não é que era obrigatório para todo mundo vender os seus bens e dividir isso com os outros. Apa yang Lukas sedang katakan di sini bukanlah berarti bahwa ini satu keharusan bagi orang-orang untuk menjual segala sesuatu yang dia punyai dan membagi-bagikannya bagi setiap jemaat dan mereka yang memerlukan. Os cristãos não eram forçados a compartilhar suas coisas. Dan anak-anak Tuhan tidak diharuskan untuk membagi-bagikan miliknya. E a gente vai descobrir isso no capítulo 5 dan de Atos. Dan kita akan mengambil kesimpulan seperti ini kalau kita baca sampai bab 5 dari Kisah Para Rasul. Porque é no capítulo 5 que acontece aquele incidente com Ananias e Safira. Karena dalam bab 5 kita akan melihat cerita mengenai apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Se tornou uma febre, a coisa foi tão intensa, a preocupação de um irmão com o outro foi tão profunda, que eles começaram a vender suas coisas e dividirem um com os outros para que todos tivessem suprimentos necessários. Dan ini satu hal yang terjadi saat itu di mana banyak daripada jemaat dan orang-orang percaya menjual segala harta miliknya dan mereka membagi-bagikan semua hartanya kepada mereka yang menjadi bagian dari jemaat. E Ananias e Safiras decidiram fazer quase a mesma coisa. Dan Ananias dan Safira mereka memutuskan untuk melakukan hal yang hampir sama. Eles venderam, mas não deram tudo. E mentiram dizendo que era tudo. Dan mereka menjual harta milik mereka dan mereka berkata mereka tidak melaporkan bahwa sekian adalah uang yang mereka punyai, tapi mereka berbohong. O problema não foi que eles não deram tudo. O problema foi que eles mentiram para Deus. Masalahnya bukanlah mereka tidak memberikan segala sesuatu atau semua harta miliknya, tapi masalahnya adalah dia tuh membohongi Tuhan. Isso aqui é muito sério, irmãos. Itu satu hal yang serius sekali, saudara. De certo modo, isso cria um certo status, né? Quando você pega o teu carro e doa o teu carro. Karena mungkin kita bisa melihat bahwa kalau orang memberikan mobil pada orang lain itu memberikan satu rasa, memberikan status, meninggikan statusnya. Então você vai ouvir o pessoal falando: nossa, você viu o que fulano fez? Ele deu o carro dele. Orang bisa berkata, saudara lihat apa yang dia lakukan, mobilnya kepada orang. E eles ficaram assim com vontade de ser elogiados. E eles separaram parte e deram a outra parte dizendo que era tudo o que eles tinham. Dan Ananias dan Safira mereka ingin dipuji, tapi mereka membagi bagian daripada apa jualannya. E Pedro vai dizer para eles dois: vocês não precisavam dar nada, o dinheiro é seu. Pedro perlu membagi karena uangmu adalah uangmu. Mas porque vocês não tiveram temor de mentir para Deus, vocês vão ser recolhidos. Tapi karena kalian itu mengambil keputusan untuk membohongi Tuhan, karena itu kalian akan dipanggil balik. Eles desejavam, na verdade a igreja desejava compartilhar os seus bens. Não era nada forçado, temos que fazer, não. O desejo de abençoar o irmão era algo que vinha do coração e se movia para o resto do corpo. Ini adalah keinginan daripada jemaat untuk memberkati
orang lain, tapi itu bukan satu hal yang diharuskan terjadi. Em outras palavras, meu irmão e minha irmã, uma igreja saudável, ela não é medida apenas pelas qualidades ou pela qualidade dos seus cultos. Dan dalam kata lain, saudara, satu gereja yang sehat bukan dilihat dari kualitas persekutuan atau kebaktian. Mas você já foi naquela igreja que você, antes de entrar assim, você já é tomado, não é, por aquele arrepio, eles começam a louvar, daquele arrepio, que louvor extraordinário, isso é coisa do outro mundo. Apakah saudara pernah merasakan bahwa saat di mana masuk dalam satu gereja, saudara merasakan penuhan daripada pujian yang terjadi di situ? E aí você vai naquele culto, daqui a pouco vem aquelas luzes que fica piscando nos seus olhos, aquela fumaça que sobe do chão, e aquele ambiente todo, parece que você está no céu. Dan tiba-tiba ada sinar berwarna-warni dan juga asap keluar dari tanah dan sepertinya kita ada di surga. Até você que não gosta de dançar, você começa a balançar. Dan mungkin juga kalian yang tidak suka dansa akan mulai dansa. Quantos já foram num culto assim? Siapa yang sudah pernah ke persekutuan atau ke ibadah seperti itu? Irmãos, tem igrejas que eu conheço, de pastores amigos e tal, que eu estou parando o carro e o meu coração já está acelerado. Dan ada pengalaman saya bahwa saat satu gereja, saat di mana saya berhenti, keluar dari mobil, jadi hati saya sudah mulai O coração aquece, você começa, né, você é tomado por uma adrenalina antes mesmo de chegar no culto. Rasanya jadi hatinya berdetak kuat. E quando você chega lá, você diz assim, estou no paraíso. Dan saya keluar, saya merasakan bahwa saya ada di surga. Irmãos, não era isso que encantava a sociedade quando a igreja nasceu. Tapi saudara, bukan itu yang menakjubkan akan jemaat. Não tinha bateria, não tinha guitarra, não tinha caixa de som, não tinha nada disso. Karena tidak ada drum, tidak ada gitar, tidak ada loudspeaker. O que conquistou o coração da sociedade era como aquelas pessoas se preocupavam umas com as outras. Dan apa yang menarik perhatian daripada orang-orang di jemaat itu adalah kepedulian daripada jemaat tersebut terhadap orang lain yang ada di sekitar. Irmãos, eu não estou dizendo que a bateria é ruim, que a guitarra é ruim. Não, pelo contrário. Eu sou apaixonado por essas coisas. Eu gosto de tecnologia. Dan saudara, bukan saya sedang berkata bahwa drum ini tidak baik atau gitar tidak baik, tapi karena saya suka sebenarnya, saya suka sekali akan teknologi. Eu só não gosto da fumaça. Saya hanya tidak suka akan asap yang keluar. Eu realmente não gosto da fumaça, ela não dá uma impressão boa para mim, né? Impresinya tidak baik dalam hati saya. Dá a impressão de manipulação, eu não gosto de manipulação. Karena memberikan satu impresi memanipulasi orang lain. Mas eu gosto do som, eu gosto da iluminação, eu gosto, o louvor precisa ser algo espontâneo e agradável que nós oferecemos para Deus. Você pode dizer amém para isso? Puji-pujian seharusnya adalah menjadi satu hal yang secara dari hati. Então, o louvor tem que ser algo agradável, que quem chega aqui para estar junto com a gente se sinta bem no nosso meio. Harusnya puji-pujian menjadi satu hal yang enak dilaksanakan. Mas o que vai conquistar de verdade o coração das pessoas ao nosso redor é elas verem como nós nos relacionamos e como nos importamos uns com os outros. Tapi apa yang sebenarnya menjadi poin di mana orang tersebut bisa
terkejut atau hatinya takjub akan jemaat ini bukanlah puji-pujiannya, tapi karena kepedulian daripada jemaat ini memperhatikan akan keperluan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. E Jesus vai dizer isso lá em João capítulo 17, quando ele diz: amai-vos uns aos outros, e o mundo saberá que vocês são verdadeiramente meus discípulos. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 17, dia berkata pada saat di mana dia berdoa kepada Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita, sehingga orang lain juga dunia bisa melihat atau menyaksikan akan bahwa kita adalah murid Tuhan. E a terceira e última coisa que eu queria destacar aqui para vocês é que nada disso era feito escondido. Yang ketiga, persekutuan yang menjadi persekutuan yang sejati itu menjadi kesaksian bagi dunia. Essa comunhão que Deus quer que a gente aprenda a desenvolver e a viver é aquela comunhão que testemunha ao mundo. Ini adalah kesaksian bagi dunia. E aí o texto vai dizer assim para a gente, nos versículos 46 e 47. Eles adoravam juntos no templo diariamente e se reuniam nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia Deus ia acrescentando aqueles que deveriam ser salvos. Ayat 46 dan 47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Irmãos, eu sei que é muito gostoso quando a gente tem uma comunidade que está bem alinhada. É gostoso demais isso. Saudara-saudara, saya tahu memang kalau kita ada satu hal yang senang sekali kalau kita melihat dalam satu jemaat adanya kesatuan. E quando a gente está bem alinhado, né? Às vezes a gente fica preocupado de pessoas novas chegarem. Kadang-kadang kalau kita merasakan adanya persatuan, kadang-kadang kita khawatir kalau ada orang baru masuk. Está tão afinadinho, está tão gostoso, não é? Se chega gente de fora, vai atrapalhar tudo isso. Seolah-olah kita berpikir bahwa enaknya adanya persatuan sehingga ada orang lain masuk bisa mengganggu akan kesatuan tersebut. Ou às vezes não é nem essa questão de que vai atrapalhar, mas é que a gente está gostando tanto de como está que a gente não quer que mude. Atau karena kita suka sekali dengan kesatuan yang ada, dan kita karena itu tidak terganggu kalau ada sesuatu yang bisa memecahkan akan kesatuan ini. Se você lembra do Monte da Transfiguração, você vai entender o que eu estou falando. Kalau saudara ingat akan gunung di mana terjadi transfigurasi, saudara akan mengerti. No Monte da Transfiguração, Jesus leva Pedro, Tiago e João. Di gunung waktu adanya transfigurasi, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus. E lá aqueles irmãos têm uma experiência transcendente. Dan di atas gunung tersebut mereka mengalami satu pengalaman yang lain daripada yang lain. João vai dizer que quando eles estavam no monte, Jesus foi iluminado, ele se transformou e dois outros super crentes apareceram lá junto com ele. Dan Yohanes menceritakan bahwa saat di mana adanya transfigurasi itu Yesus jadi terang sekali, dan di sampingnya ada dua orang Kristen yang baik. Estava ali Jesus emanando poder e glória e de repente entra Moisés e Elias, e eles três começam então a interagir um com o outro. Dan yaitu Musa dan Elias, dan ketiga mereka itu mulai bercakap-cakap. E aí um sentimento extraordinário invade o coração de Pedro, Tiago e João. Dan perasaan yang begitu istimewa ada di hati daripada ketiga murid tersebut. Eu acredito que Pedro deve ter chegado para Jesus e ter dito aí para Jesus: aí sim,
Saya membayangkan Petrus menyatakan satu hal kepada Yesus, inilah yang kita nantikan. E eles então disseram: Senhor, se o Senhor me permite, nós vamos construir aqui 3 cabanas. Um para o Senhor, um para Moisés, para Elias, e vamos ficar aqui, todo mundo curtindo essa coisa extraordinária. Dan dia memberikan satu ide, ini satu hal yang baik sekali. Kita berada di sini dan kita akan bangun 3 tenda masing-masing dari ketiga tokoh tersebut. E de repente uma nuvem invade o lugar, né, e cobre aqueles 3 homens. E uma voz do alto foi ouvida por aqueles homens lá. Dan tiba-tiba awan turun dan ada satu suara yang keluar dari atas. E aí a voz diz assim: esse é o meu filho muito querido, meu filho amado. A ele vocês devem ouvir. Dan suara itu berkata, ini adalah anakku yang kusayang dan kalian harus mendengarnya. E aí então a nuvem desaparece e fica só Jesus. Dan setelah itu awan itu hilang dan terlihat hanya Yesus. E Jesus então diz: está na hora da gente ir, temos muito trabalho para fazer. Dan Yesus berkata kepada mereka, mari kita turun karena ada banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. A obra ainda não estava completa. Karena pekerjaan belum selesai. Ainda tinha muito trabalho a ser feito. Ada banyak pekerjaan yang perlu dikerjakan. Irmãos, eu amo essa igreja. Saudara-saudara, saya cinta akan gereja ini. Essa igreja tem coisas especiais que são diferenciais comparado com outras igrejas que eu conheço. Ada hal-hal yang berbeda dari jemaat ini. Karena itu saya merasakan cinta, mencintai gereja ini yang berbeda dengan gereja-gereja lain. Eu gosto muito dessa ideia, né, de terminou o culto, a gente passar um tempo mais junto e comer junto, né, e estar junto. Isso é bom demais. Eu gosto demais. Pode dizer amém para isso? Saya suka sekali kalau kita melihat bahwa di sini kita setelah kebaktian kita tidak tersebar tapi ada bersama-sama dengan persekutuan dan kita makan-makan bersama. Mas, irmãos, a cidade de Mogi das Cruzes é muito grande. Tapi saudara-saudara, kota Mogi das Cruzes adalah kota yang besar. E tem muita gente lá fora que está se perdendo nas drogas, no jogo, na prostituição, na corrupção, que carecem da graça de Deus. Dan ada banyak orang-orang di luar jemaat kita yang yang korup, yang berdosa, yang tercandu. Deus não nos colocou aqui nesse lugar e aqui nessa cidade por acaso. Dan Tuhan tidak membuka atau membangun gereja ini dengan sia-sia. A comunidade da igreja primitiva, ela produziu impacto dentro e fora da comunidade. Dan penyebaran Injil dalam gereja itu menciptakan satu efek yang terjadi di dalam gereja maupun di luar gereja. O mundo observava aquele povo e percebia que tinha algo diferente naquela comunidade. Dunia melihat akan jemaat tersebut dan melihat adanya berbeda jemaat tersebut dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. É porque no mundo lá fora cada um vive por si, tentando conquistar os seus próprios interesses. Karena di dunia luar setiap orang memperhatikan hanya keperluannya sendiri-sendiri. Mas quando o mundo olha para uma comunidade que um vive para o outro, que um se importa com o outro, que um trabalha em benefício do outro, isso causa um impacto poderoso na vida das pessoas. Tapi kalau orang dunia melihat adanya satu jemaat yang saling memperdulikan satu dengan yang lain, itu satu hal yang memberikan impact yang besar dalam pandangan dunia. Então olha só o que eu vou dizer agora para vocês. Dan dengarkan baik-baik apa yang akan saya katakan. A comunhão não é uma bênção só para a igreja.
persekutuan bukanlah satu karunia yang diberikan hanya untuk kita. Ela é uma poderosa ferramenta missionária. Itu adalah satu alat untuk disebarkan jadi di ladang misi. A gente poderia fazer um louvorzão top aqui, irmãos. Mungkin juga bisa dilaksanakan akan satu program puji-pujian yang besar. Alugar um telão de LED aqui que cobrisse essa parede toda, um jogo de luz profissional, né? A gente poderia fazer algo aqui que chamasse a atenção do bairro todo. Mungkin bisa direncanakan satu event di mana adanya puji-pujian dengan lampu-lampu yang menyala-nyala dan kita bisa pakai banyak teknologi di sini. Mas se a comunhão entre nós não for verdadeira, vai ser só um evento pontual. Dan itu bisa kita bisa mengundang orang lain yang ada di luar. Tapi kalau tidak ada persekutuan yang indah di antara jemaat kita sendiri, itu hanyalah satu event. Mas se a nossa comunhão é verdadeira, eu penso que nós temos uma responsabilidade para com essa sociedade de apresentarmos Jesus para a cidade de Mogi das Cruzes. Tapi kalau persekutuan antara kita adalah satu persekutuan yang benar, seharusnya kita punya tanggung jawab untuk menyiarkan akan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar gereja. Não foi à toa que no Sermão da Montanha o Senhor Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Karena tidak sia-sia Tuhan berkata bahwa kita adalah garam dunia dan terang dunia. E Ele vai exortar a gente que a gente não pode se esconder. Dan dia berkata supaya kita jangan menyembunyikan diri kita. O sal só tem utilidade quando ele sai do saleiro e é lançado sobre o alimento. Karena garam hanya bisa berfungsi kalau dia dikeluarkan dari tempat garam dan masuk dalam piring. A luz só tem utilidade quando ela sai de um ambiente fechado e vai para um ambiente aberto, que ela pode iluminar todo lugar. Sama dengan lampu, tidak ada fungsinya kalau dia hanya ditaruh disimpan saja, tapi kalau dia dikeluarkan dan memberikan cahayanya kepada orang banyak. Eu acredito, irmão, que nós estamos aprendendo a viver em comunhão. Aqui, nós estamos aprendendo a viver em comunhão. Saya percaya saudara-saudara bahwa kita sedang belajar untuk hidup dalam persekutuan. Mas isso precisa sair dessas quatro paredes e atingir a comunidade lá fora. Dan untuk itu kita perlu keluar dari tempat ini dan kita memperdulikan orang yang ada di sekitar tempat ini. O povo ao nosso redor precisa olhar para nós. Dan masyarakat yang ada di luar kita harus melihat akan kehidupan jemaat ini. Eles precisam ver o que Deus está fazendo na nossa vida. Mereka harus melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam jemaat ini. E não é para nós sermos glorificados. Dan itu bukan untuk menonjolkan diri kita. Não é para as pessoas olharem para a gente e dizer assim, estou impressionado com essa igreja. Bukanlah supaya orang bisa merasa takjub akan gereja ini. Não, é para eles olharem e verem o que Deus está realizando no nosso meio. Tapi supaya mereka bisa takjub akan apa yang Tuhan kerjakan di jemaat ini. Eles precisam olhar para nós e glorificar o Deus que está nos céus. Dan mereka perlu melihat akan jemaat ini dan meninggikan akan Tuhan Yesus Kristus. Porque a vontade de Deus é que todos os povos o adorem. Karena keinginan daripada Tuhan adalah semua manusia itu memuja. Inclusive povos e comunidades que vivem na cidade de Mogi das Cruzes. Inclusive povos e comunidades que vivem aqui em Mogi. Termasuk komunitas dan rakyat yang ada di kota Mogi das Cruzes ini. E eu termino com as nossas lições preciosas.
Dan saya ingin mengakhiri dengan 3 pelajaran yang berharga. Semana passada tinha 4, hoje só tem 3. Minggu lalu ada 4, tapi hari ini hanya 3. E a primeira lição é a seguinte: Dan yang pertama adalah não existe crescimento espiritual saudável fora da comunhão do povo de Deus. tidak ada hubungan rohani atau pertumbuhan rohani yang sehat di luar persekutuan dengan umat Kristus. Você dizer que está bem com Deus, você está, né, em conflito, brigado com o teu irmão, você é um mentiroso. Kalau saudara berkata bahwa saudara baik-baik dengan Tuhan, tapi saudara ada pertengkaran dengan saudara dengan seseorang. Não se ofenda comigo, quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Karena yang sedang berkata saudara adalah orang yang bohong. Karena firman Tuhan yang berkata seperti itu. É João, na sua primeira carta, que vai dizer para a gente o seguinte: aquele que diz que ama o irmão, que ama a Deus e odeia o irmão, ainda está nas trevas. Karena Yohanes dalam surat yang pertama menyatakan bahwa siapa yang berkata bahwa dia mengasihi Tuhan dan membenci akan saudaranya, dia itu ada dalam kegelapan. E a tese de João é simples: como é que ele pode dizer que ama a Deus que ele não vê e odeia o irmão que Deus criou a sua imagem conforme a semelhança? Isso é um absurdo. Dan buktinya ditulis dalam buku pertama Yohanes bahwa buktinya adalah tidak mungkin saudara mengasihi Tuhan yang saudara tidak lihat dan mengasihi dan tidak mengasihi atau membenci orang yang ada yang di sekitar saudara dan saudara yang diciptakan oleh Allah. Irmão, essa semana eu tive que abrir a carteira a carteira que era da Cris. Eu tive que abrir a carteira da minha esposa. Você não vai adivinhar o que tinha lá dentro. Saudara-saudara, minggu ini saya membuka dompet daripada Chris. Pastor, tinha cartão. Sim, tinha cartão. Mungkin saudara berkata, ada kartu kredit? Ya, ada. Kartu tinha documentos? Sim, tinha documentos. Ada dokumen? Ya, memang ada dokumen. Mas tinha outra coisa que me chamou a atenção. Tapi ada satu hal juga yang menarik perhatian saya. Fotos minhas. Fotos dari diri saya. Não era uma foto de um tempo só. Bukan hanya satu foto dalam satu momen saja. Eram fotos minhas de diferentes tempos. Jadi berbagai foto dari berbagai momen beberapa tahun. Foto de eu novinho. Foto di mana saya lagi muda sekali. Magrinho. Kurus. Foto de alguns anos depois, com cabelos brancos começando a aparecer na minha cabeça. Dan beberapa tahun kemudian ada satu foto lagi yang memperlihatkan saya dengan rambutnya yang mulai jadi putih. Fotos que representavam a nossa história ao longo do tempo. Dan fotos yang mewakilkan atau menyatakan akan relasi antara saya dengan dia. Irmãos, quando você ama alguém, saudara-saudara, kalau kita mengasihi seseorang, até a foto dele é importante para você. Sampai fotonya adalah satu hal yang penting. Se você diz que ama a Deus, saudara, kalau saudara mengatakan bahwa saudara mengasihi Tuhan, e odeia o teu irmão, tapi saudara membenci saudaranya sendiri, tem alguma coisa errada. Ada satu hal yang salah. Porque não existe crescimento espiritual saudável fora da comunhão com o povo de Deus. Karena tidak ada pertumbuhan rohani yang sehat di luar persekutuan dengan umat. Você vai ouvir gente que diz que é crente, que diz que tem mais prazer de viver com o incrédulo do que com o povo de Deus. Para mim, alguma coisa está errada. Tapi kalau saudara berkata bahwa saudara lebih senang hidup atau berada di sekitar orang-orang yang tidak kenal Allah, itu satu hal yang salah. Segunda coisa, o amor cristão é demonstrado por atitudes, não apenas por palavras. Pelajaran kedua, kasih Kristen ditujukan melalui tindakan, bukan hanya dengan kata-kata. Eu fiquei surpreso, né, no funeral, ali no culto que fizemos
né, de despedida para o João Paulo. Saya terkejut saat di mana kita ada bersama-sama dalam pemakaman atau pemakaman daripada saudara kita João Paulo. Era um lugar bem apertadinho, irmãos, Tempatnya sempit sekali, mas estava cheio. tapi banyak orang di situ. Boa parte de vocês estavam lá. Banyak daripada kalian hadir di sana. Eu tenho certeza absoluta que só não estava todo mundo, porque alguns de vocês não podiam estar lá. Saya yakin bahwa tidak semuanya hadir karena tidak bisa, ada halangan untuk tidak hadir. 5 pastores estiveram presentes lá. Ada 5 pendeta hadir di sana. Isso para mim mostra não só que a gente gostava dele, Itu membuktikan bahwa bukan hanya membuktikan bahwa kita itu mengasihi dia, mengasihi João Paulo. mas mostra que amor não é composto, não é só de palavras, mas de atitude também. Dan itu membuktikan bukan hanya dengan kata-kata bahwa kita mengasihi dia, tapi kita bertindak. Então, se eu me importo com meu irmão, eu não vou me contentar em orar por ele só. Tapi kalau saya mengasihi memang orang tersebut, saya tidak hanya ingin berdoa saja demi dia. Eu preciso fazer alguma coisa para aliviar um pouco o peso dos ombros dele. Saya harus melakukan sesuatu untuk meringankan akan beban yang berat di atasnya. E a terceira e última coisa é que uma igreja unida se torne uma poderosa testemunha verdadeira do Evangelho. Poin yang ketiga, pelajaran ketiga yang berharga adalah gereja yang bersatu menjadi kesaksian yang kuat bagi Injil. E aqui o desejo do meu coração e a minha oração ao Senhor é que o Senhor nos ajude a cultivar raízes profundas na comunhão, que possam edificar, fortalecer e testemunhar ao mundo a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor, se desenvolvendo na nossa vida. Dan keinginan dari hati saya adalah kiranya Tuhan menolong kita untuk menumbuhkan akar yang dalam persekutuan yang membangun, menguatkan dan memberi kesaksian kepada dunia akan kemuliaan Yesus. E que Deus nos ajude a cumprir fielmente a missão que Ele colocou em nossas mãos. Kiranya Tuhan membantu kita untuk menolong kita untuk melaksanakan tugas kita sebagai jemaat Tuhan. Vamos ficar em pé, vamos orar com vocês. Vamos orar. Amado e bendito Deus, agradecemos a Ti pela bênção de estarmos aqui de novo, Senhor. E nessa manhã agradável, que a gente saiu de casa, a gente não saiu de casa aborrecido, triste e pesado porque estávamos vindo para cá. Não, nós saímos de casa alegres, Senhor. Às vezes saímos com pressa porque estamos atrasados, mas quando a gente está vindo para cá, o nosso coração vem com alegria, com louvor, porque nós vamos estar juntos com o Teu povo aqui adorando o nome do Senhor e desfrutando da comunhão que temos em Cristo Jesus uns com os outros. É por isso que estamos aqui nessa manhã, para que o nome de Jesus seja exaltado e que a nossa vida, Senhor, seja um altar de sacrifício em louvor, glória e honra para o nome do Senhor. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Fazemos isso no nome de Jesus. E que o amor de Deus, meu irmão, minha irmã, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que as doces, ricas, preciosas consolações do Espírito Santo do Senhor invada o meu coração, invada, Senhor, o coração da Sumina, Senhor, e se estenda, Pai, sobre todo o Teu povo, sobre toda a Tua igreja, e sobre todo aquele que professa o nome do Senhor e que estão, Pai, espalhados nos 4 cantos do planeta, hoje e por toda a eternidade. Você diz? Amém. Deus abençoe.